Shalom. Shalom. Senang bertemu dengan saudara sekalian. Nice to meet you all. Sekarang kita akan memulai ibadah minggu ini. Now we are going to start our Sunday service. Mari berdoa. Let us pray. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkatmu hari ini. Thank you, Father, for today blessing. Kalau sekarang kami akan memulai ibadah kami, As we are going to start our prayer, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. please bless the sermon from beginning to the end of this service. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar nanti, And let the words of God, the message from you that we are going to get today, bisa menjadi berkat dalam hati kami dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. can be a blessing in our heart and a rema into our life. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. In the name of Lord Jesus, we pray. Amin. Amen. Mari kita memuji Allah kita dengan kita bertepuk tangan bersama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama namanya, berkata sangkakala
Shalom. Shalom. Welcome to the service today. Selamat datang ke ibadah minggu hari ini. God has sustained us the whole of this week. Tuhan telah mempertahankan dan menjaga kita sepanjang minggu ini. Though so many things were happening during this time. Meskipun banyak hal yang terjadi di seluruh dunia selama masa-masa ini. Israel, there is a shaking in the parliament. Parlemen Israel sekarang sedang bergejolak. There is a terrorist attack in Tel Aviv. Termasuk diantaranya juga ada serangan teroris di Tel Aviv. There is a drone attack in Saudi Arabia. Dan ada serangan dengan menggunakan drone di Saudi Arabia di Jeddah. And Russia war has not stopped. Perang Rusia juga masih sedang berlangsung. Corona has not stopped. Corona juga masih ada. But God has sustained us. God is keeping us. Ya, tetapi di atas semua itu Tuhan menjaga kita. Of course, the prices are going up. Ya, tentu harga-harga sekarang mulai naik. But God will keep us and sustain us. Tapi saya percaya Tuhan akan menjaga dan mempertahankan kita. Because the Bible tells Karena Alkitab mengatakan God cares for His children. Tuhan peduli terhadap anak-anaknya. It's God who constituted the families. Tuhanlah yang membentuk keluarga. The devil Iblis not directly come and attack the God's children. tidak langsung dan menyerang anak-anak Allah. But he comes Tapi dia datang in different forms dalam bentuk yang berbeda. and he comes from behind sometimes. Dan kadang-kadang datangnya dari belakang. If the devil would have come with two big horns and threatening and scary, he would have identified. Kalau andai kata dia datang dengan dua tanduk dan wajah yang menyeramkan, pasti semua manusia langsung tahu dan berjaga-jaga. But it became like an animal, like a snake. So Eve started talking. Tapi saat penciptaan itu dalam kitab Kejadian, dia datang sebagai ular. So we need to understand. Kita perlu mengerti. The devil tries to attack from anywhere. Iblis mencoba menyerang dari manapun. But Tetapi the Bible tells what? Alkitab mengatakan The devil is apa? only a roaring lion. Iblis hanyalah singa yang mengaum-ngaum. He can only bark, not bite. Dia hanya bisa mengaum tapi tidak bisa menggigit. Unless you get into its mouth. Kecuali kita yang mencemplungkan diri ke mulutnya. Okay, so let's see Mari kita lihat about a total blessing, a 3-generation blessing in the Bible, which is given in one single chapter. tentang berkat 3 generasi yang tertulis di salah satu pasal di Alkitab. So nowadays the devil try to target on the families. Saat-saat ini iblis mencoba menyerang keluarga. I heard Saya from dengar some people, dari beberapa orang, oh, pastor, this person has got a problem. oh Pak Pendeta, orang ini ada masalah. And this one already married and have another relationship. Yang ini dia udah menikah tapi punya hubungan yang lain. Another famous person has got another child from somebody else. Dan ada orang yang terkenal punya anak dari orang yang lain. So the devil is trying to attack the blessings. Jadi iblis mencoba menyerang berkat. He wants to attack the human being, not the animals. Ia ingin menyerang manusia bukan hewan. Animals also creation of God. Meskipun hewan juga adalah ciptaan Allah. Oh, he's not attacking the animals but attacking the human being. Ya tapi kok menyerangnya manusia? Because Karena the Bible tells Alkitab mengatakan man was created as a child of God. manusia diciptakan sebagai anak Allah. But many times the devil hides the eyes and they only think that man is created as an image of God. Banyak kali iblis menutupnya sehingga manusia hanya mengerti bahwa ia dibentuk seperti segambar dengan Allah saja. But in Luke it tells very clearly he is the child of God. Tapi dalam kitab Lukas dikatakan ia adalah anak Allah.
Hallelujah. Haleluya. So he wants to compete. Oh, you're a competitor for me. Jadi iblis ingin berkompetisi dengan manusia. Oh, ini manusia kompetitor saya. Because Karena if you see in the Bible, kalau kita lihat di Alkitab, the Lucifer wanted to sit in the seat of God. Lucifer ingin duduk di kedudukan Allah. So God threw him down. Sehingga Tuhan melemparnya turun. So he played the same game with Eve. You will become like gods. Immediately she ate. Ya, demikian juga ia lakukan terhadap Hawa. Ia katakan kamu akan seperti Tuhan. Wah, Hawa langsung menangkapnya. But Menangkap pesan itu. God sent Jesus so that we can again bring back, and again we can be brought back as a child of God. Sehingga Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus dan mengembalikan posisi kita menjadi anak Allah And kembali. God wants to establish families, godly families. Dan Tuhan ingin membangun keluarga yang ilahi. There are 2 times Ada 2 kali there are major sermons preached for a person. khotbah besar yang diucapkan untuk seseorang. First time Pertama, when he's getting married. saat manusia akan menikah. You think that when they're getting married, you preach whatever they want to listen. No, they are very busy with their own thinking, holding their hands, relationship, planning the future in their mind, everything. Ya, mungkin saat dikhotbahkan, pengantin sedang sibuk memikirkan rencana masa depan dan lain-lainnya. The second time is Yang kedua adalah when he's dead. saat dia meninggal. They preach, but he cannot hear anymore. Pendeta berkhotbah tetapi jenazah tidak bisa mendengar lagi. But we Tetapi need to understand kita perlu mengerti, the Bible talks Alkitab bicara that God blesses the family. bahwa Tuhan memberkati keluarga. So let's see in Psalm 128 about this. Kita akan melihat di Mazmur 128. Usually in the wedding, some places, some countries preach about this. Biasanya di dalam pernikahan di beberapa negara pasal ini sering dikhotbahkan. But let's see something deeper from this. Kita akan melihat lebih dalam lagi. Okay, verse 2. Ayat 2. For you shall eat the labor of your hand. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan, karena engkau akan memakan hasil jeripaya tanganmu. There are 9 points here, Ada 9 poin di sini. so we'll see go by one. Ya, kita akan pergi melihatnya satu persatu. So you shall eat the labor of your hand. Jadi engkau akan memakan hasil jeripaya tanganmu. These are the blessings of a man, blessings of a family. Ini adalah berkat manusia, berkat keluarga. So God tells, Jadi Tuhan mengatakan, He shall bless your hand, whatever you do, prosper. Ia akan memberkati tanganmu, apa yang kau lakukan akan berhasil. But many people, Tapi banyak orang, they try to start something, do something, but doesn't work. meskipun mereka telah mencoba melakukan sesuatu, memulai sesuatu, tetapi tidak berhasil. And some people Dan ada beberapa start orang something, memulai sesuatu, do something, melakukan sesuatu, and then all the money is blocked, and that's all, everything gone. dan malah uangnya terblok dan semuanya gagal. Somebody else eats your money. Ada juga yang uangnya dimakan orang. Many people Banyak orang I know, saya kenal, oh, they invest the money mereka investasikan uang and mereka, even borrow money from somebody else. bahkan dengan cara pinjam uang dulu Oh, dari and then orang lain. this person, along with the business, already gone somewhere. Dan- No more is in the place. Orang di mana ia taruh investasinya, orangnya malah kabur kemana tidak ketahuan lagi. So many people like that. Banyak kejadian seperti ini. I don't need to give an example for this. Saya nggak perlu kasih contoh lagi karena banyaknya hal ini terjadi. So, Jadi, the Bible tells here, Alkitab mengatakan di sini, you shall eat the labor of your hand, of whatever work you do. engkau akan memakan hasil jeripaya tanganmu, apapun yang kau lakukan. But some people want to eat without doing anything, lazy, and want to eat anything. That's not possible. Sayangnya ada orang-orang malas yang tidak mau kerja tapi tetap mau memakan hasil jeripaya kemalasannya, itu nggak akan terjadi.
nggak ada hasilnya. Some people tell, you don't need to do anything, just sit and pray. Misalnya dengan cara, udah kita nggak usah kerja, nggak usah apa, udah duduk dan berdoa. Itu nggak akan ada hasilnya. Even if you're praying, that's your ministry, that's your calling, and you're praying for everybody, that's okay, that's different. Berbeda kalau seseorang mengerjakan tugasnya karena panggilannya ia berdoa untuk orang lain. Itu berbeda. That is a ministry. Itu adalah pelayanannya, itu pekerjaannya. That's not just simply sitting and praying. Bukan hanya duduk dan berdoa bagi diri sendiri. So we need to understand. Jadi kita perlu The Bible mengerti. tells, Alkitab mengatakan, go and learn from the ant pergi dan belajarlah dari semut. how it works. Bagaimana ia bekerja. Without any leader it works, Tanpa pemimpin mereka tetap bekerja. and even save for its future. Bahkan menyimpan untuk masa depan. So we have to work. Jadi kita harus bekerja. Number 2, Nomor 2, the working shall be blessed. pekerjaan akan diberkati. Sometimes blessed, Kadang-kadang and diberkati. somebody else takes it. Sayangnya kadang-kadang diambil oleh orang lain hasil berkatnya. But here the Bible tells, you shall eat. Tapi di sini dikatakan engkau akan makan. The second point it tells, Poin kedua dikatakan thou shalt be happy. engkau akan berbahagia. Hallelujah. Haleluya. You shall be happy. Engkau akan berbahagia. Sometimes Kadang-kadang people work hard, orang bekerja keras, earn money, mendapat uang, successful in money maybe, mungkin secara keuangan sukses, but they are not happy. tapi mereka tidak bahagia. They have diseases, Misalnya ada sakit or penyakit, maybe family problem, atau masalah keluarga, relationship problem. masalah hubungan. I know some rich people, Saya kenal orang-orang kaya, the husband and wife cannot talk to each other. suami istri tidak bisa bicara satu sama lain. They're living in the same house, Meskipun mereka tinggal di rumah yang sama, but they cannot talk. They need a third person to talk. tapi between them. mereka tidak bisa bicara langsung, mereka perlu orang ketiga untuk berbicara. So there is no happiness. Jadi nggak ada kebahagiaan. But here the Bible tells, Tapi di sini Alkitab you shall mengatakan, be happy. engkau akan berbahagia. Hallelujah. So these Hallelujah. blessings has a condition. I'll tell you about this. Berkat-berkat ini ada syaratnya dan kondisinya, nanti akan kita lihat. How it can come. Bagaimana ini bisa tercapai. God has got a way. Tuhan punya cara. Okay, let's see the next point, next blessing. Kita lihat poin berikutnya, berkat berikutnya. The same verse 2. Ayat 2. It shall be well with you. Akan baiklah keadaanmu. Hallelujah. Haleluya. So everything shall be well with you. Jadi semuanya akan baik bagimu. Oh, I do this. Oh, saya something lakukan problem, ini masalah. this problem, Ini that masalah, problem, itu masalah. everything problem. Aduh, semua masalah. Somebody sent me a video today. Ada yang kirim saya video hari ini. I've been telling there's a problem in their life, in their business. Saya sebenarnya udah selalu bilang, hati-hati, ada masalah dalam bisnismu. This person doesn't want to change. This is the problem. Tapi masalahnya orang ini nggak mau berubah. And then today told, sent video also. Oh, there's another problem. Dan hari ini kirim video tentang masalah yang menimpa dia. Something fall on the roof. So you see, Ada sesuatu yang meniban atap rumahnya. Jadi kita lihat, there are problem after problems. ada masalah di atas masalah. Nothing goes well. Hal-hal tidak berjalan dengan baik. But here the Bible tells, Tapi di sini Alkitab mengatakan, everything shall be well with you. segalanya akan baik bagimu. Hallelujah. Haleluya. So how it can be well? Jadi bagaimana itu bisa baik? You take care of God, God will take care of your job. Engkau pedulikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Tuhan akan pedulikan pekerjaan-pekerjaanmu. But you are busy with your own self. Tapi sayangnya banyak orang sibuk dengan urusannya sendiri. That's why the problem. Itu bisa jadi akar masalahnya. You don't have time for God. Masa tidak ada waktu bagi Tuhan? Even Jesus said, Bahkan Tuhan Yesus doing my mengatakan, Father's job is my food. melakukan pekerjaan Bapakku adalah makananku. Even food, food is what is Father's work. Bahkan makanan Tuhan Yesus adalah mengerjakan pekerjaan Bapaknya. So put God's work first.
Jadi taruhlah pekerjaan Tuhan sebagai prioritas pertama. Then surely goodness and mercy shall Dan follow you, not you pastilah keep following them. Kebaikan dan kebaikan, kemurahan akan mengikutimu. Bukan engkau yang ngejar-ngejar. The problem is what? We keep chasing, it keep chasing us. You stop, Masalah- you will get it. You stop and pray, you get it. But you keep chasing, going around. It's a circle. Masalahnya kita mengejar berkat, padahal berkat mengejar kita. Jadi bersirkel. Tapi kalau kita berhenti berdoa, kita akan ketangkep oleh berkat. Okay, let's see the third verse. Yang ayat ketiga kita lihat. Thy wife shall be fruitful wine in the innermost part of your house. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Hallelujah. Haleluya. Here the Bible tells, Di sini Alkitab your wife shall mengatakan, be a fruitful wine. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Hallelujah. So Haleluya. your wife shall be fruitful. Dalam bahasa Inggrisnya pohon anggur yang berbuah. Jadi istrimu akan berbuah. So you see in Proverbs Kita 31, lihat di Amsal 31. it talks about a woman Ini bicara tentang wanita who does 7 different business. yang melakukan 7 bisnis yang berbeda. This is written almost 3,000 years before. Ini ditulis sekitar 3.000 tahun yang lalu. But now even one business, one job, they are already capek, they are already tired. Tapi sekarang banyak wanita-wanita baru mengerjakan satu hal sudah tidak kuat. But here the Bible tells, Di sini Alkitab your mengatakan wife shall be a fruitful person, istrimu hendaknya menjadi yang berbuah. not fightful person. Bukan yang merongrong, tapi yang mendorong. The Bible tells what? Alkitab mengatakan If there's a apa? fighting woman, why it's better to sit in the next floor, in the attic. Kalau ada wanita yang berkelahi, sebaiknya suaminya duduk di soko rumah. Makanya suami juga harus pinter-pinter sayang istri. Not running away. Kalau enggak istri jadi begitu. Many people running away and drinking and doing all kind of sins. Ya, jadi suami-suami kalau istrinya cerewet atau apa, jangan pergi keluar minum-minum keras, cari wanita lain, bertahanlah. Itu suami istri yang diberikan So the Tuhan. Bible tells the blessing of God is what? The woman is Alkitab a mengatakan fruitful one. berkat Tuhan adalah wanita yang diberikan sebagai istri itu yang berbuah. Fruitful wine. Anggur yang berbuah, pohon anggur yang berbuah. Why it is called wine? Kenapa disebut anggur? So the wine is one which cannot stand on its own. Karena anggur adalah pohon yang tidak bisa berdiri sendiri. It leans on something. Itu menempel, merambat pada sesuatu, Leans on the husband. merambat pada suaminya. That's why the Bible tells what? The husband is the head of the wife. Itu sebabnya Alkitab mengatakan suami adalah kepala istri. Hallelujah. Haleluya. So, but sometimes what happens? Tapi kadang-kadang apa yang terjadi? The woman is a wine in Istri adalah her mother's house. Always running to the mother house. anggur dari pohon anggur yang merambat di rumah ibunya malahan. Always, otherwise Selalu lari ke rumah ibunya. always in the mall. Otherwise always in the Atau friend's ke house. mall, atau ke rumah teman. And I know people Dan saya tahu orang-orang playing always in the club selalu bermain di klub with so much of money. dengan uang yang banyak. But the wife is always in the club. Tapi istrinya selalu di klub. Not like that. Tidak seperti The itu. Bible tells what? Alkitab The katakan apa? woman, the wife is a fruitful Istri wine adalah anggur yang berbuah. in Pohon your anggur yang berbuah house, di rumahmu. not in her mother's house. Bukan di rumah Or in orang somebody's tuanya house. atau rumah orang lain. Okay. And now there's a difference here it tells. Nah, ada perbedaan di sini The next dikatakan. point, Poin berikutnya, your children shall be like olive plants round your table. anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. So the children has to be like what? Olive tree. Jadi anak-anak seperti pohon zaitun. But many times it's the other way.
Tapi sayangnya sering terjadi kebalikannya. The wife is like olive tree. Istri kayak pohon zaitun, I am strong. aku kuat, I will do anything whatever I want. aku akan melakukan apa yang aku You don't ask me inginkan. anything. Jangan tanya-tanya aku. I will do anything. Aku akan lakukan apapun. I am wise. Aku berhikmat. So the woman, Wanita instead of being a vine, bukannya menjadi pohon anggur, but become olive tree. tapi menjadi pohon zaitun. And the children, Dan anak-anak instead of becoming olive tree, bukannya menjadi pohon zaitun, even after getting married, bahkan setelah menikah, running to my parents' house, datang ke rumah orang tua, mommy, mommy, daddy, daddy, help us, give me this, give me that. Mami, Dedi, tolong ini, beri kami ini. They are supposed to be olive tree. Padahal mereka seharusnya menjadi pohon zaitun. Hallelujah. Haleluya. What does the olive tree do? Apakah pohon zaitun? It has got essence in its life. It's also got its fruit. Ia adalah pohon yang berdiri sendiri, dia punya buah sendiri. So we need to teach the children, Jadi kita perlu mengajar anak-anak, give them good education, beri mereka pendidikan yang baik, train them, latih mereka, and teach them dan ajar to mereka go in the God's way, God's direction. untuk berjalan di jalannya Tuhan. Hallelujah. Haleluya. And the children has to be taught to help the parents, their business, their Dan anak-anak harus diajar untuk menolong bisnis orang tuanya. not only just eating the money of the parents and only watching the TV, watching the always playing the games and finishing the money. Bukan hanya habisin uang orang tua sambil main handphone. So we need to understand. Jadi kita The perlu children have to be mengerti, tuned. They are in like an anak-anak harus diatur arrow in the hands of a mighty man. seperti anak panah di tangan pahlawan. So we have to train them in the right direction. Jadi harus dilatih di arah yang tepat. Hallelujah. So they are Haleluya. like a olive tree. Mereka itu seperti pohon zaitun. Next, let's see, fifth Yang verse. berikutnya ayat 5. Jehovah bless thee out of Zion. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Hallelujah. He blessed thee Hallelujah. out of Zion. Ia memberkatimu dari Sion. What is Zion? Apakah Sion? Number one, Zion denotes the heaven. Nomor 1, Zion itu menunjuk kepada surga. Number two, Zion is in Israel. Nomor 2, Sion itu tempat di Israel. Of course, Israel is a blessing, Ya, central tentu blessing for Israel adalah all of the children of God. sumber berkat dari semua anak-anak Allah. There's another Zion. Ada Sion yang lain. What is the Zion? Apakah itu? That is your church. Itu adalah gerejamu. That's where God, Jesus constituted, Itu sebabnya Tuhan Yesus membentuk A church. gereja and He became the head Himself. dan ia sendiri menjadi kepala di gereja. Not a human being is a head. Bukan manusia kepalanya. Not a pope, not a bishop, not a pastor is Bukan the head. paus, bukan bishop, bukan pendeta, pastor. I don't like the pastor, so I don't want to go to church. Oh, aku nggak suka pendetanya, jadi aku nggak mau ke gereja. Christ is the head of the church. Ingatlah bahwa yang menjadi kepala gereja adalah Yesus And that is Kristus. where the blessings come from. Dan dari sanalah berkat mengalir. There are three major lies the devil tells to the people of God. Ada 3 kebohongan besar yang ditanamkan iblis kepada manusia. Number one is Satu. about baptism. Tentang baptisan. You don't need to be baptized. Udah nggak perlu dibaptis. You're already child of God. You have got a KTP and you've got a ID card as a Christian. You're born in a Christian family. Ya udah, engkau ini kan udah KTP-nya udah Kristen, kau lahir di keluarga Kristen. And my grandfather used to tell, I have not done any sin. Dan kakek saya sering bilang, saya ini nggak melakukan hal-hal dosa. So I don't need to be baptized. I Jadi already gave saya myself, I already accept nggak Jesus as perlu Savior. dibaptis karena saya udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Until one day, Sampai suatu hari God spoke to him. Tuhan bicara padanya. And at 60 years, he got baptized. Dan pada umur 60 ya baru dibaptis. Of course, he lived for 95 years. Ya hidup sih sampai umur 95 tahun. So, we need to understand Jadi kita perlu mengerti. Jesus Tuhan Yesus is a holy person, adalah manusia yang kudus, never got any sin. tidak pernah berdosa satu kali But pun. he got baptized. Tapi ia sendiri pun dibaptis. Not the sprinkle baptism.
bukan baptis percik ya. Because there is no sprinkle baptism in the Bible. Karena di sepanjang Alkitab tidak ada rekor atau catatan tentang baptisan percik. So Jesus baptized inside the water, and when he came out, Jadi Tuhan Yesus dibaptis di dalam air, dan saat ia keluar, that's the time the heaven declared that he is the Son of God. itulah waktunya surga mendeklarasikan bahwa dia adalah anak He Allah. is my beloved Son. Ialah ada anak yang dikasihinya. So when we get baptized, Jadi saat kita dibaptis, we become the child in the kingdom of God. kita menjadi anak di kerajaan surga. The heaven adopts us, the Father adopts us. Surga dan Bapa mengadopsi kita. Hallelujah. Haleluya. And then Dan we become kita menjadi the child of God. anak Allah. And we get planted in the Zion. Dan ditanam di Sion. So from Zion you get the blessing. Jadi dari Sionlah kita mendapat berkat. So nowadays, Sekarang ini, see what happened? lihat apa yang terjadi. All this corona came. Corona datang. And then after the corona came, Setelah Corona, people cannot go to church. orang nggak bisa ke gereja, It become online. menjadi online. Okay, online is good for so many people who Yeah. cannot go to the church in different countries Online ada bagusnya juga untuk beberapa orang. because they cannot go to the church in some countries. Ya, karena di negara-negara tertentu memang tidak boleh pergi ke gereja. But Tetapi now many places the church is open, sekarang banyak gereja sudah buka. but still they don't want to go to church. Tapi masih banyak orang yang tidak mau datang ke gereja. Remember, Ingatlah, Zion is the place where your blessings comes from. Sion adalah tempat di mana berkatmu mengalir. Another lie is the devil Dan tells kebohongan yang lain no yang need to dikatakan give the iblis tithes. adalah jangan memberi perpuluhan. Even Jesus talk about tithes. Bahkan Tuhan Yesus bicara tentang perpuluhan. So giving tithe Jadi memberi perpuluhan brings in blessing. membawa berkat. You can read in Malachi chapter 3 verse 8 onwards. Kita bisa baca di Maleakhi 3 ayat 8 dan seterusnya. And when we give the tithes, Dan saat kita memberi perpuluhan, God will stop the devil from attacking. Tuhan akan menghentikan iblis dari menyerang kita. Hallelujah. Haleluya. So give your tithes to God Jadi berilah perpuluhanmu kepada Tuhan. because it belongs to God. Karena perpuluhan itu memang milik Tuhan. Then from Zion you will get the blessing. Dan dari Sion engkau akan memperoleh berkat. Let's see the next point from the verse 5. Poin berikutnya dari ayat 5. See thou the good of Jerusalem all the days of your life. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. What is Jerusalem? Apakah Yerusalem? Is it Jerusalem in Israel? Apakah Yerusalem yang di Israel? So now we have to understand about the spiritual Jerusalem. Nah, kita harus mengerti mengenai Yerusalem yang rohani. Jesus said, Tuhan Yesus starting mengatakan, from Jerusalem, mulai dari Yerusalem, Judea, Yudea, Samaria, Samaria, and even unto the ends of the world. bahkan sampai ke ujung dunia. So not everybody starting from Jerusalem. Jadi nggak semua orang mulai dari Yerusalem. So Israeli people start from Jerusalem. Kalau Israel, orang-orang Israel ya bisa mulai dari Yerusalem. But those people who are outside, where is the Jerusalem? Tapi yang dari luar Israel, di mana Yerusalemnya? So Jerusalem is your family. Jadi Yerusalem itu adalah keluargamu. First, be testimony in your family. Pertama, jadilah saksi dalam keluargamu. People want to preach to other people want to sing for other people want to be a witness for other people, but in their home, no witness. Orang ingin menjadi saksi di luar, ingin menyanyi, berkhotbah di luar, tapi di rumah tidak bisa jadi saksi. When we went and when India long time before, when I went to a place, Di India, waktu saya pergi dulu ke suatu tempat, oh, there is a mother and daughter. So beautifully they sang with white saree and very beautifully they sang, and they have a very pretty face also. ada ibu dan anak yang cantik dan bersari putih, sangat bagus, menyanyikan puji-pujian. But God told something else about Tapi them. Tuhan mengatakan sesuatu yang lain tentang mereka. So I said, after preaching, I want to see you people. Saya bilang setelah ibadah ini saya mau ketemu kalian berdua. And because they are senior members of the church, they met me
for the lunch. They took me for the lunch. Ya karena mereka anggota senior gereja, mereka membawa saya untuk makan siang. And then I told, Dan kemudian saya wow, katakan, you both are singing like angel. You have pretty voice, beautiful voice. oh kalian suaranya bagus sekali seperti malaikat. But how about other areas? I said. Saya bilang gimana tentang area yang lain? And the husband said, Dan suaminya katakan, oh, in the church they are like angels. di gereja mereka seperti malaikat. But when they come to the house, Tapi saat mereka pulang ke rumah, or when they go to the mother-in-law house, to his house, atau saat ia pergi ke rumah mertua, maksudnya the ke rumahnya, angel becomes the opposite, the dark angel. malaikatnya menjadi malaikat kegelapan. Don't be like that. Jangan seperti itu. Be an angel at home. Starting your Jadilah testimony, starting your ministry at your home. malaikat di rumah. Mulailah pelayananmu di rumah. Hallelujah. Haleluya. So you shall see the peace of Jerusalem. Maka engkau akan melihat damai di Yerusalemmu. Hallelujah. Haleluya. Verse 6. Ayat 6. You shall see the grandchildren, thy grandchildren. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. See, Lihatlah. the Bible tells you shall see your Alkitab children's children. That mengatakan is a blessing. adalah berkat untuk melihat anak-anak dari anak-anakmu. But some people, Tapi ada beberapa they orang, cannot see their grandchildren. mereka tidak bisa melihat cucu mereka. They're already gone. Mereka telah mendahului. But God shall, that means what? Artinya apa? God shall give you a long life. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan memberimu umur panjang sehingga engkau bisa melihat cucu-cucumu. Hallelujah. Of Haleluya. course, a long life with good health. Ya tentu dengan kesehatan yang baik. Hallelujah. May Haleluya. God give you a long life. Kiranya Tuhan memberimu umur panjang. And verse 6, the next point tells, Dan poin yang berikutnya ayat 6, you shall see peace be upon Israel. engkau akan melihat damai sejahtera atas Israel. Oh, what is it? That is Jerusalem already. Now Israel. Oh tadi Yerusalem, sekarang Israel maksudnya. What is it, Israel? Apakah itu? So starting from Jerusalem, Jadi mulai dari Yerusalem, Judea, Yudea, Samaria, Samaria, and all these three dan tiga actually ini constitutes to sebenarnya Israel. merupakan bagian dari Israel. So Israel Jadi Israel is your big family, adalah keluarga besarmu, is your bigger church. gerejamu yang lebih besar. So God brings in joy, peace there, Tuhan membawa sukacita di sana. and you shall see the peace. Dan engkau akan melihat damai Tuhan. But in many families, Tapi di banyak keluarga, even godly families, bahkan keluarga yang ilahi, there is no peace, there's only pieces. tidak ada damai tapi ada perpecahan. Oh, the mother cannot talk to the children, Ada ibu-ibu yang tidak bisa bicara ke anaknya the brothers and sendiri. sisters cannot talk to each other, Adik kakak juga tidak bisa saling bicara. the in-laws cannot talk to the in-laws. Mantu tidak bisa bicara dengan mantu. All problem. Semua masalah. The devil is attacking, and the children of God doesn't understand this. Iblis sedang menyerang dan anak Tuhan tidak sadar akan hal ini. The Bible tells what? Alkitab mengatakan apa? First go and make a peace and then come and give your offering. Then I will accept. That's what Jesus said. Pertama berdamai dulu, baru berikan persembahanmu, maka persembahanmu baru akan kuterima. Itu kata Yesus. But sometimes Tapi kadang-kadang in the same church, di gereja yang sama, fighting with each other, but taking communion together. saling berkelahi tapi sama-sama ambil perjamuan. The devil is deceiving. The devil is, Iblis menipu and people don't want to understand this. dan banyak orang tidak mengerti hal ini. If you tell them, Kalau dibilangin, oh pastor, you don't dikatakan, know the problem. aduh Pak Pendeta, engkau nggak tahu masalahnya. They don't tell me that because I know the problem. Mereka nggak perlu kasih tahu, Tuhan kasih tahu ke saya. Hallelujah. Haleluya, We need to understand. kita perlu mengerti. God is interested in peace, happiness, joy, and blessing. Tuhan tertarik pada kebahagiaan kita, damai sejahtera dan berkat dan sukacita kita. Hallelujah. Haleluya, That is the heaven. itulah surga. Love, joy, and peace. Kasih, sukacita dan damai sejahtera. Hallelujah. Haleluya. And that's what He wants to give in your family. Dan itu pun yang Ia ingin berikan dalam keluargamu. But the devil Tapi iblis comes
datang and we always blame other people. We don't understand that the devil is Dan- using ourselves as an instrument. kita selalu menyalahkan orang lain tanpa sadar bahwa iblis memakai kita sebagai alat. So don't be an instrument of the devil. Jadi janganlah menjadi alat di tangan iblis. The Bible tells what? Alkitab mengatakan apa? Those who make peace Mereka yang membuat perdamaian shall be called the children of God. akan disebut anak-anak Allah. We want to be the children of God, but we make pieces. Kita ingin menjadi anak-anak Allah. Sayangnya kita justru membuat banyak perpecahan. But let God make you Dan- peacemaker. Biarlah hari ini Tuhan membuatmu menjadi pendamai. Hallelujah. Haleluya. But what is the conditions for all these blessings? Tapi apakah kondisi untuk semua berkat-berkat ini? So let's go to verse 1. Kita lihat di ayat 1. Blessed is the one who fears the Lord. These blessings are for those who fear God. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berarti berkat ini untuk mereka yang takut akan Tuhan. So you have to fear God. Jadi kita harus takut akan What is Tuhan. fear God? Apakah takut akan Tuhan? The fear here, the word mean doesn't just only fear, but it's honoring, reverence to God. Kata takut akan Tuhan ini bukan takut, tetapi hormat, Giving Pada the Tuhan. first minute to God. memberikan yang pertama bagi Tuhan. Wake up and read the Bible or pray. Don't keep looking WhatsApp and this and that. Bangun, baca Alkitab, dan berdoa. Jangan bangun langsung baca WhatsApp dan lain-lainnya. First hour give to God. Jam pertama berikan pada First Tuhan. day give to God. Hari pertama berikan pada Tuhan, First day give to God. That is Sunday. yaitu hari Minggu. Hallelujah. Haleluya. Then God will bless you. Maka Tuhan akan memberkatimu. But on the first day of the week only we want to do what? Tapi banyak orang di hari pertama dalam satu minggu Family itu visiting. malah pingin berkunjung ke Oh, keluarga, go here, go there, meet the pergi friends. sana sini ketemu Some even want to teman. do the business on the day. Bahkan ada yang lebih parah lagi ingin melakukan bisnis di hari itu. You know the Sunday is called holy day, not holiday. Minggu disebut hari kudus, holiday, bukan holiday, hari libur. The Bible very clearly tells, Alkitab dengan jelas don't do mengatakan, anything except jangan melakukan apapun kecuali His work. pekerjaan Tuhan. This is what the Bible tells. Itu yang tertulis di Then I Alkitab. will bless you 3 times. Maka aku akan memberkatimu 3 kali lipat. Hallelujah. Haleluya. And the next point tells, Dan poin yang berikutnya and mengatakan, walk in His ways. yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. So find God's ways. Jadi temukan jalan Tuhan. The Bible is only a small book, Alkitab hanya buku yang tidak terlalu besar, but tetapi it's written here and there. tertulis di sana sini, So you have to read it, sehingga kita harus membacanya, learn it, pelajarinya, and follow that. dan ikutilah. So when you walk in God's laws, Dan apabila engkau berjalan di hukum-hukum all Tuhan, these blessings will come for you. semua berkat-berkat ini akan datang padamu. The devil cannot do anything Dan iblis tidak bisa melakukan apapun. because God is your shield. Karena Tuhanlah perlindungan. He keeps you as the apple of your eye, Ia menjagamu sebagai biji matanya. and He shall keep you as a whole family, Dan ia akan menjagamu sebagai satu keluarga. even unto 3 generations. Bahkan sampai 3 generasi. Hallelujah. May Haleluya. God bless you. Kiranya Tuhan memberkatimu. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, we pray for your children. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak. Anybody who is sick, Siapapun yang sakit, Lord, we command healing in the name of kami Jesus. perintahkan kesembuhan demi nama Tuhan Every Yesus. sickness, every unwanted things, we rebuke, bind, and cast in the name of Jesus. Setiap sakit penyakit kami tengking, kami ikat, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus. Touch your people. Tuhan, jamalah umatmu. Heal your people. Sembuhkan umatmu. Deliver your people. Father. Bebaskan mereka, Tuhan. We pray for each and every one Kami berdoa untuk setiap who are orang having problem in their yang business, mempunyai masalah bisnis, in their jobs. masalah pekerjaan, Maybe we lost the money. mungkin telah kehilangan Oh uang. Lord, we pray that you touch them, Tuhan, Father. kami berdoa jamah mereka. Lord, change every situation. Ubahlah situasi mereka. Restore all their lost Pulihkan monies, lost things. Hal-hal yang dimana mereka telah kehilangan atau telah rugi. Change every problem. Ubah setiap masalah. Let them have joy and Biarlah happiness. mereka memiliki damai sejahtera sukacita. Give them good health and long life so that they Beri- can see even their grandchildren. Kesehatan dan umur panjang sehingga mereka pun bisa melihat cucu-cucu mereka.
and help them to minister unto you, dan tolong mereka untuk melayanimu. starting from Jerusalem Mulai dari Yerusalem until the ends of the world. sampai ke ujung dunia. And bless them Dan berkatilah mereka. and make them as a channel of blessing to others. Dan buatlah mereka menjadi saluran berkat bagi orang lain. We commit into your hands everyone. Kami Father. serahkan setiap orang ke dalam tangan-Mu. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi In the mighty name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus yang besar. oh Lord, we pray. Oh Tuhan kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and Tiba sister. saatnya kita akan memberikan yang terbaik. It's time to give the best Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. because God has given His best to us. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Before we give, let us pray. Bapa kami yang baik, Dear kami Father, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. we thank you for all the blessing that you have given us. Bapa, Father, hendak kami memberikan persembahan, we are going to give our offering, dan biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan. and may you accept our offering. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Kami Father. mau memberi dengan sukacita. Accept our joy offering, Dan biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. and bless those who give. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Father. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Lord Jesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. we prayed and thank you. Haleluya. Hallelujah. Amin. Lord, I need a little rain.
Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. The blessings of Abraham, Kiranya berkat Abraham, the blessings of Isaac, berkat Ishak, and the blessings of Israel, berkat Israel, each and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you. Kiranya Tuhan memberkatimu, Let God bless your children. memberkati anak-anakmu, Let God bless your grandchildren bahkan cucu-cucumu, and prosper whatever you do dan membuat apa yang kau buat berhasil, and make you to be a channel of blessing dan to membuatmu others. menjadi saluran berkat bagi orang lain. With the love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa, the grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus during the leading of the Kristus, Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, each and every one of us, menyertai setiap kita, and with all the saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh dunia, until Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan saudara-saudara. It's available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.